أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله حسبي ربي جل ما في قلبي غير कायल हूँ मैं वलियों का ख्वाजा आज मेरी का मांगते हम जब दिल से कहना आला हज़रत का गला कायल हूँ मैं वलियों का बहुत मजमन दारी का कायल हूँ मैं वलियों का अल्लाह तैयब शाह का है हम जब दिल से हज़रत बंदा अली शाह का भला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर Allah
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مدني مدينة والے مدنی مدینہ ہم مریض مر رہا ہے تیری ہاتھوں میں شفا ہے مدنی مدینے والے اے اللہ قرب کر لیا حضرت خندانی رحمۃ اللہ علیہ পবিত্র হারাকা শহীদ বসে আল্লাহ এতক্ষণ পর্যন্ত জিকিরে মাওলা আলী আল্লাহ জিকিরে মাওলা আলী শেরে খুদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু করিম হয়েছে সাহাবায়ে ইকরামের আলোচনা হয়েছে মাওলা আলী শেরে খুদার কারামত বয়ান হয়েছে ফজিলত বয়ান হয়েছে আল্লাহ এগুলো উল্টো দিয়ে মাফ করে তোমার চাই দরবার কবুল করে না শুনে মেরে পৌঁছিয়া সাহাবায়ে ইকরাম তাবেঈন তাবেঈন আইম্মা শরিয়ত আইম্মা তরিকত আইম্মা হাদিস খাসাতান হুজুর গৌস পাক শাহ বাগদাদ হুজুর সৈয়দনা আব্দুল কাদের জিলানী খাজা খাজগান রাজায়ে হিন্দুস্তান খাজা মুহিব নওয়াজ বাহাউদ্দিন নকশবন্দি মুজাদ্দিদ আল-মুসানি নবীউদ্দিন মারওয়ানি মুফতি আহমদ নবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি आला हजरत अजीम बरकत मुजाहिद आले सुन्नत शाह अहमद रजा फाजिल नबी रहमतुल्लाह जलालुद्दीन सूफी रहमतुल्लाह जलालुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अल्लाह समस्त औलिया किराम अल्लाह विशेष करे गौसुल आजम शाहिद वाला मिसबा आजम अहमदुल्लाह मिसबा मालिक कबला कावर रहमतुल्लाह यूसुफ सानी जमाल मुस्तफा गुलाम रहमान बाबा रहमतुल्लाह अल्लाह हजरत दरवाजा मिसबा रहमतुल्लाह हजरत अल्लाह शहनशाह हस्बैंड कबला काबा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह विशेष करे अल्लाह पटिया जमीन है अल्लाह हजरत टंडाली शाह रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल सलाम शाह रहमतुल्लाह अलैह अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह मिस्किन शाह रहमतुल्लाह अलैह गरीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह गरीब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह टक्शमिया रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल शाह रहमतुल्लाह अलैह सुंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह समस्त औलिया किरामेर कदम है अल्लाह मेहरबानी करे दया करे माया करे अल्लाह मौला শের খুদার উসিলায় আল্লাহ আমরা রাত তুলেছি পর্দা হলে মা বাবা রাত তুলেছে আল্লাহ সকলের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও মাফ করে দাও প্রতিবেশীর গুনাহ মাফ করে দাও এলাকাবাসীর গুনাহ মাফ করে দাও যারা শরীক শামিল হয়েছে তাদের গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের আম্মা জানের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো বিমার থেকে শাফাআত দান করো আল্লাহ আল্লাহ পর্যন্ত মহিদিন আশিকিন আরশাদ সবার পর হাস মুহাম্মদ আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের সকলের দোয়া দরখাস্ত মুনাজাত ফরিয়াদ অন্তরে ফরিয়াদ আপনি কবুল করেন মুসলিম মাতরা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম